Uno de ellos se llamaba Bernard Larsen. He went to Colombia 86 years ago. Él fue a Colombia 86 años atrás. A young man, Un joven married to a young lady, se casó con una jovencita, pregnant for their first child. embarazada de su primer bebé. Because of poor medical care, they had no money. Y ellos no tenían dinero para pagar un médico. Because of complications in childbirth, Y por las complicaciones al dar a luz, his young wife died giving birth to their first child. su joven esposa murió dando a luz. They had no church. No tenían iglesia, They had no converts. no tenían convertidos. In 1932, there was no telephone to call home. En 1932 no había teléfono para There was llamar no a casa. jet airplane to get on and carry the body of your beloved back No había home. aviones al momento para traer el They cuerpo were hasta acá. alone, Estaban solos, far from home. lejos de la casa. They were so poor. Eran tan pobres. Brother Larson didn't have the money to buy a casket, Hermano Larsen no tuvo dinero so para he comprar literally un walked the ataúd. streets until he found a pile of wood. So salió a pedir madera And he alrededor. begged the man, "Can I have that wood?" Y le preguntó a alguien, ¿me puede regalar esa madera? And he built his own wife's casket. Y él construyó with el his ataúd own de hands. su esposa. Aleluya, 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 aleluya. He dug her grave himself, Él tuvo que abrir la fosa él mismo. found a place on a hill to bury her Encontró un lugar allí atrás en las because montañas. the Catholic Church would not allow her to be buried in a proper graveyard. Porque la iglesia católica no le permitía a los cristianos He enterrar dressed sus his muertos. wife and prepared her for burial. Él preparó su esposa y preparó el He funeral. placed her in the casket. La puso allí él mismo He en el carried ataúd. the casket and his wife to the hill with his own hands. Él tuvo que cargar el ataúd con su He esposa. a ese stood lugar. alone and preached her funeral. Se paró solo y predicó el funeral. Nobody de su esposa. attended. Nadie llegó. When he was done, he filled the grave, Cuando terminó, él llenó, covered up his young wife cubrió la tumba de su joven all esposa. by himself. Él solo. Aleluya, 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 aleluya. And we in America Y aquí en América think we can have revival with a positive mental attitude. creemos que podemos tener avivamiento con una mente We positiva. think, nomás. we think revival comes from a good music program. Creemos que viene de un buen programa de Or the música. revival is somehow attached to a beautiful building. O que solamente viene de un hermoso I'm edificio. telling you, the people that are going to change the Pero world la gente que va a cambiar el are mundo the people that put their face in the carpet es gente que pone su and rostro they en la wail and they carpeta cry y lloran y claman until they give it all hasta que lo to han God. entregado todo al Señor. Where's my friend? Venga, hermano, Just a few years later, unos cuantos años después, another man in the nation of Canada otro varón de by the Canadá, name of Lewis Morley, el hermano Louis Morley, he decided to go to Colombia decidió ir a Colombia as a también missionary. como misionero. I met this man when I was 22 years old. Yo lo conocí cuando tenía como 22 He was años. crippled so badly, Él estaba tan tullido he literally dragged his feet. que tenía que arrastrar sus pies. How he walked. Remember, brother? Él tenía que caminar con dos bastones y arrastrar sus pies. That's how he got around. Era como él se movía When he was going down the street, cuando él caminaba por las calles de people Colombia, knew he was a Jesus name preacher. predicando el nombre de He Jesús, told me they knocked him over in the street, y lo tumbaban en las calles. and he was so crippled he couldn't get back up. Y él estaba tan tullido que no se podía Sometimes levantar he solo. laid there
A veces quedaba tendido for ahí what seemed like hours como horas allí before some stranger would help him hasta que up. algún extraño lo ayudaba a He was levantar. ridiculed. Era He ridiculizado. was threatened. Él lo He was amenazaban, humiliated. lo humillaban, He was knocked down in the lo streets. tumbaban otra vez en las But calles. no matter how bad it got, Pero no importa qué tan mal he had estaba, made his mind up. él puso en su mente: I'm going to go to Colombia voy a ir a Colombia, and I'm going to have a revival. voy a tener avivamiento. And I don't care what it cost No me me. importa el costo que tenga que pagar.